Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha safata khalqihi bikamalil akhlaqi wal adab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil ajami wal arab wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil hisab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal tuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysirul asir alaika yasir fa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Samahatas syuyukh, para kiai, para asatidz, juga asatidzah Pondok Pesantren Nurul Amin, saya abdina hormatin wa nakhusu bidzikri salerana al-mukarram Ki Haji Lukman Hakim LC, juga Kiai Haji Lutfi Muzakin, Al-Ustadz Abdul Qadir Ansori, juga Lora Musafi Miftah, juga Siaptina hormatin Lora Dr. Musafi Miftah, mohon maaf, Kepala Desa Sumberjo, para Dewan Guru, saya abdina sementara hormatin bentak bimin jamaah sholawat An-Nahdiyah, saya abdina banggakan dan para tokoh selain sanau sabdina tak nyebut lagi asmaipun namung tak mengurangi rasa hormat dan takdim abdina ada setijana. Muslimin muslimat, wabil khusus para wali santreh, saya sama tejana abdina hormatin juga para santreh putra maupun putri di Pondok Pesantren Nurul Amin, saya sangat abdina cinta sayangin. Syukur alhamdulillah saat malam semangken beten kaula sareng para ajunan setuju takdir kalaban ajunanipun Allah Subhanahu wa taala bisa polong lengkih nengi kaentoh di halaman Pondok Pesantren Nurul Amin dalam keadaan sehat walafiat sobung alangan papon apa. Moga-moga raja barokah dan manfaatnya. Di dalam acara Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sami-sami ngaulia syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Para ajunan juga ngireng kita sekalian sami-sami nyabisaki sholawat sareng salam
dek selerana Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dek setuju keluarga ben para sahabat epon. Semoga kita sekalian langkong-langkong setuju keluarga pondok pesantren Nurul Amin ben para santren ini kento ngaulia barokah ben syafaatun utma dari beliau, amin Allahumma amin. Para ajunan saya beten kula hormatin kento agandeng kalaben majelis sholawat kento para kru para penerbang di hadapan dan gula kento alhamdulillah semisem oleh gula bentar tak abite gojek. Alhamdulillah abah paringi kesempatan kalaban Allah Subhanahu wa taala bisa sholawat deuk ka Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tak terus syafaat. Sistem question buat bayi ini. Jadi ningi kaento kanan kacir dan gula kaento kiai satejen. Buat si dokter keluarga ningi kaento. Senyambiaki ningi kaento. Kiai ngake Ustad para gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. As-shalawat kaento para ajunan. Cek saking kaento jelen tol. Walaupun perbandingan kaento orang begitu sopan. Kaento sobung geter-geter. Sobung nikah nyaman gelang-geleh. As-shalawat deuk ka Kanjeng Gusti nengi kaento nikah masteh eta remah kalaben ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Caepun debu dalam bentuk sastra sakaento adimis sholat ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bila taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi. Kita dianjurkan kanggo istiqomah bersolawat deuk ka Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha kataremana sholawat ning itu hatman masteh bila taraddudi tanpa adanya keraguan-raguan. Jadi a'maluna kelakuan beten kaula sareng para ajunan setuju nengi kaento dalam persoalan ibadah salat umpamana contoh nengi kaento bisa katolak ben bisa katarema. Manabi janjano kaisa kaento salat kaento pas hadas jelas nengi kaento tak katarema. Betul. La umpamana salat isya ningi kaenton salat isya 4 rakaat oleh 2 rakaat kaento pas keluar sianya mah angin bunyi angin kipas wak ningi bingking ningi kaenton betal sianya mah salat. Tapi as-shalawat deuk ka Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaento dalam kondisi emergensi umpamanya jangan kaisa darurat muslimat nyon pangapora yuk umpama nifas haid wilada otaba istihadah kaento kan hadas raja kan mun umpama na kaento nifas mun pasaran kaento lanceng sampai nika sebitek are kan berarti tak sholawat sekali. As-shalawat deuk Kanjeng Nabi napa boleh dalam keberadaan nika darurat pakun katare pakun etarema ben Allah Subhanahu wa taala. Cek saya kita nika janjano kaisa nika tak soce minal hadatsain keng cuman korang bagus. Korang saya as-shalawat deuk Kanjeng Gusti pakun etare
Makana atimis salat ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bila taraddudi. Ketika itu hebatnya salawat dek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana salawat nengi kaento beda se wajib, beda se sunnah. Salawat se wajib nengi kaento akati as-salawat dek ka Kanjeng Nabi kaento dalam salat, karena salawat nengi dalam salat kaento termasuk min arkanis salat. Saya mau sekali kan apal saja jaga ini salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Neng eka ento salawat Ibrahimiyah. Manabi tak kelero abdina kaento matur cangkolang. Neng eka ento penjelasannya neng eka ento beda neng irawaul bayan kaento se nika nikarya kalaban nika ad-doktor nika Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Neng eka ento salawat Ibrahimiyah. Sedengan neng luar salat neng itu hokoma kaento son. Nah, manabi neng salat neng kaento wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah paramila dari kaento parajunan sebutan kula hormatin salawat neng kaento dalam tengka pola apa bisa os kaento silakonin kelaban baabaan umat Islam. Kaento walimatul arus mas de saya mau salat walimatul orsi nengi kaento saya mau salat walimatul khitan kaento saya mau salat walimatul hamli bon selamatan si lain kaento saya mau salat anapa nengi kaento jalan tol tade yang geteh Allah as-salawat para malaikat as-salawat kita dianjurkan kaento as-salawat selaku umat Islam. Makanya nengi kaento pangarep ben panyuun da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga salawat kita nika etarema kalaban Allah Subhanahu wa taala pada Pak dek Rasulillah nengi kaento saengke kita ngaoleh nika kaceleban syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yuk nika setuju nika dari Rasulullah wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami huwal habibul ladzi likulli haulim minal awali muqtahi. Sarang Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa kulluhum min rasulillah. Nikah jagat raya kaento beserta isinya sebetulnya kaento tercipta dari nur Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah pramila dari kaento perajunan sebutan kula hormatin nengi kaento amat sangat luar biasa. Napa boleh nih janjiano kaisa di era-era mangken kaento salawat kaento bergerak dilakukan secara masif janjiano kaisa utamanya salawat naria dan salawat selain nengi di perkotaan, di pedesaan, pedalaman, pegunungan nengi kaento bersolawat. Alhamdulillah. Karena dari kaento para bu sebutan kula hormatin
Nika dari Rasulullah. Dadi gambaran nang kaento nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaento kamithlil bahri la sahilalah padana nika aeng tasik nang kaento setade gersereng setade nika tenggengen. Saking duri amat luasnya rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kaento senurunake dek ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaento para ajunan sibeten kula hormatin ki bode saya nyelok dari yang tasik kaento jansan warfan minal bahri bodo sisa cebok bodo sisa dream bodo saya ninga jansan kesa setandun si raja ben sama cemah nengi kaento mitorot jansan nengi kaento kekuatan jansan kesa benjukan kecintaan serta pangesto dek ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelasa kaento akad tingkat manabitan kula sareng para ajunan sedaja kaento niko para nabi tenegun matur ya. Para nabi, para rasul nengi kaento para abu sibeten kula hormatin para malaikat kaento as-salawat dek ka Rasulil ya Allah. Etawassulin Rasulullah sabulun ecipta ruhan wa jasadan Nabi Allah Adam kaento atawassul kaento as-salawat dek ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jejal Nabi tak keleroh nengi kaento yang dalam kitab Kifayatul Atqiya bi Syarhil Azkiya ban nikah kitab-kitab selain. Maka dari kaento para ajunan nikah saampun kaento yutus nengi kaento Rasulullah janjian kaisa pakpun saampun naseteh nengi kaento pakpun etawasulin sampai detik ini bahkan sampai ila yaumil qiyamah perkara bede paham janjian kaisa nikan sita apa ada tahu sakit tabuk dan gula sarang para ajunan setuju manabi kaento se membid'ahkan dan juga memurtadkan bahkan mengkafir-kafirkan. Sila orang janjian kaisa apa Islam sangsara Islam katat murtad. Karena nengi kaento, maaf, sapuran apa rabu sibeten kula hormatin persoalan bid'ah nih kaento keng abdina nengi kaento, ale tak terlalu abid nengi kaento. Sebetulnya penjelasannya secara general nengi kaento, kaisa dalam as-sarihul bayan fi raddi ala man khalafal Qur'an, kaento lil Syekh kaento Al-Harawi Al-Habashi. Nika sak bid'ah malah bagi kaento tetilema bode bid'ah sewajibah bid'ah nengi kaento se muharramah se haram ben juga bede bid'ah se mubahah bede se mandubah ben bede bid'ah jangan gelek kena wajibah wajib haram mandubah sunat juga kaento mubahah. Contohnya kaento barabu sebeten kula hormatin kaento se mandubah nengi kaento padana orang otaba umat Islam kaento mendirikan lembaga pondok pesantren ben juga sekolahan sebede nengi kaento. Di masa Rasulullah, di masa sahabat itu tidak ada. Manabi nengi kaento satejana kaento di justice wa kullu bid'atin dalalah silahkan hancurkan monterongal tu ada yang candengan. Makanya nengi kaento para mu sebeten kula hormatin kaento nikah para ajunan sebeten kula hormatin malah masuk nengi kaento dek kabid'ah yang wajibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Lanjut. Yang kita tak ada orang pondok nih kayak itu bid'ah gitu baru. Perguruan tinggi jangan kayak mulai dari mangken jangan kelompok bermain sekolahan lambat nih sobung di masana Rasulullah masana sahabat kayak itu sobung. SMP jangan SD sanawiyah aliyah tidak ada sampai ke jenjang perguruan tinggi S1 S2 ataupun S3 tidak ada itu semuanya itu bid'ah. Keng cuman nengi kaento masuk dek bid'ah wajibah. Ngakali tuh
Urum madan gula kento nyampiaki ane janjian kaisa. Maaf ngeres kanan kacer kento para tokoh. Para kiai abdi ne kento pun wama tuan ne kento. Saya mau bahas nengi kento tikel kala ni sakoni be janjian tak sampiaki kapin. Saya mau bahas ni kento akati kento pengolahan makanan janjian kaisa masakan sebeda. Masana Rasulullah kento sobung masakan Padang, Pak. Rendang ben sama cemas sobung. Nengi kento. Sapcai dan ibu-ibu kaisa. Masakan orang Cina jangan kaisa kan elong beg seng maping seng hanya kan niku mending jenan. Sapcai itu tidak ada pada masalah. Bid'ah itu. Tetapi bid'ah yang mubahah seeyoliyaki dalam syariat asalkan saja tidak bertentangan nikah dengan syariat sebeda nengika ento tak masalah. Da piramila dari kaento perajunan sebeten kula hormati. Masih banyak lagi yang lain termasuk yang memberi noktah titik janjiano kaisa Al-Qur'an nengika ento sera nengika ento Syekh Yahya bin Ya'mar itu bid'ah karena pada masa Rasulullah kaento para abu sebeten kula hormatin dan sahabat itu tidak ada titik non titik satu bak nengi babakna tak duan tak kaento teloan nang atas tidak ada pada masa Rasulullah itu dan pada masanya sahabat. Kimun nengi kaento janjiano kaisa dolala kusut kebandingan. Mun pas selala boda harkat tejan sano boda titik ini so maca Al-Qur'an ngap tompa apsa apa boleh bata ada. Karena nengika ento para ajunan sebeten kula hormatin nika tak kesetujuan jelaskan nika agar supaya tidak menyesatkan terhadap nika umat Islam pada khususnya kan nengika ento jelaskan nika secara nika tuntas agar supaya tidak menyesatkan. Allahumma salli ala Muhammad. As-salawat ini. As-salawat para buli, as-salawat para kiai, as-salawat para habaib, as-salawat apa boleh bu abeun basta as-salawat. Ningi kaento para junan sibeten kula hormatin alhamdulillah keng kelas sama macam-macam dia salawat beda sekelas PAUD. Yang King ngaruh salawat sambil aja kerja. Kita aku diterima, yang kurang saya. Beda sih salawat sambil kak sanigaan, kurang sambil nenteng idikal bang. May saka orang kayak tobek malarat. Jadian gula janjian kaisa suwan dek hadratul syekh nih kaki Haji Fadlur Rahman nih kayak tujukan kayak mendirikan kayak jamaah majelis nih kayak orang atau tato nih kayak bun merah punten beliau tak tukang semisem. Orang ni kan nari orang ni kan malarat mambu orang sisar kulesar malarat pada ngalak masaan paun kan tu kan beda paun mun saya kasar kan ngalaki pal kan ini pel janjian kayak sila si masa tak kening janjian kayak si tak maden si cet pocet nuru agerutus sampai ke cak rancaan sempat tapi mun orang sing ngastete ning kayak enton ngui jurung tahu ke janjian kayak saya naik Allah petek janjian kaisa saya masak janjian kaisa saya lain tak nurut agerutus mambu orang janjian kaisa sisar bola sarbon sama macam itu tak gampang nih kayak itu ngajak ke fokus kayak itu melarat walaupun itu banyak tantangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Engki mun ka fokusan tak ning lampan. Ini kejadian juga para abu sebutin gula. Napa boleh para ulama kiai kayak itu pewarasnya para nabi dan para rasul. Wah tantangannya luar biasa. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad kudzibat rusulum min qablika
kaento para nabi dan para rasul kaento didustakan oleh nikah kaumnya. Fasabaru ala ma kudzibu kaento para bu sebatan kula hormatin, tetapi para nabi dan para rasul itu sabar atas nikah nikahnya mancan wakasa kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh kaumnya yang tidak bertanggung jawab. Fokus saja nikah. Abu Kanjeng Nabi sebelum hijrah ke ento ke Madinah para bu sebatan kula hormatin 13 tahun badanenge Mekah ning tak mangki nyaman. Godaan, tetapi jangan nengesa tidak membuat ciut, perjuangan silahkan terus berjalan kalaben sampurna kanengki napa boleh umat ta seleko tak seleko yu. Oh, fitnah bun sama cemah cuken janjian nengesa buruk temur dejo lauk janjian ada budi mentem tak mentem bede janjian syarat tamen niki tamen sabuk nengi tani ina janjian nengi yasa jauh dulu ngi tamen nengi yateh ben nengi peker lam malip telo mending lam malip telo Latina latorot laja iya ngakeran Allahumma shalli ala Muhammad mun ilaja ada vertigo je kanengki kan ya terkadang mengakian yo kainto benih muslimat kainto muslimat kungatan nengi kainto cek terkadang pun nangali orang nganika arasogen akalampian fokus dia cering lain bok ngetis sakon kalampian make mapan gitu cek oleh nangala ama bang mekar kok aduh unta ngocak dua rapa janjano gesan dadi na janjano adok janjano asaing bun sama cuman tak mikire selake janjano gerak-gerak ngalak janjano gesa betonan ota bengalak nikah terbena molong jagung sehari belum polo pas minta kain tunika regana 1,5 juta ada si laki lah lo kan banyak ke laki lo makin aduh mon si bini glowing ate selete si laki jangan siya nungak kemek katondun Allahumma shalli ala Muhammad beda tak beda bila gunjing antar ke pasar pas ngucap jadi siapa jadi pola bang lakon beun mata nih kan ada sang laki aku kok mata kerta itu mau potong nih kan maaf saya kurang nih para busi beten ulur matin gini kan banyak pak laki kan gero lo napa podo nih sama sabu aku mungkin pas ngucap lek engkau ada setampang lek karen beri kan bermah karen napang lek engkau tak beri kan Allahumma shalli ala Muhammad terus kakak emak jangan ngiring kasukan kan pendenan reken tukang parkir terus bila tepak ka tembok opi kok kan kamu apa Pak istiqomah asolawat karena terus syafaat para ajunan sebetul kula hormatin ben syafaat kan itu insyaallah make tolo to kelabon maksiat bentu saking cek kebe dalil ya pun Rasulullah likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa inni cai pun Rasulullah ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah cai pun Rasulullah kangkui pasera Rasulullah kaento sahabat nengi kaento mato dak Rasulullah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a saben para nabi reben para rasul dia tuana mandi mustajab malah ingin segera para nabi dan rasul kanika doa na kaento segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala
khusus sang tua can siano kesa syafaat ariyah syafaatun udma caipun kanjeng Nabi ikhtabatu engkau merahasiakan kangkui sang umat kuaku ini bahagia nang ya akhirat kaentoh para ajunan sebetan kula hormatin saya rasa bakal ngoleh syafaat kaentoh umatnya Rasulullah la yusyriku billahi syai'a se tak ngelakonin nikah kesyirikan tusah se paling raja nih kaento tak ngoleh rahmat Allah tak ngoleh ampunan Allah nih kaento dosa syirik innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha tapi mun ki dosa-dosa selain maksiat nengi kaento para busi beten kula hormatin masih ada kesempatan masuk ke surgana Allah bakal ngoleh ampunan dari Allah bakal ngoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu waiting list daftar tunggu enggi coba bapak wah mun panjenengan janjiano kaisa nikah asaka raso kena panjenengan celanan kaisa gedek umpaman ngangkui kaos sagedek ben yu buat nang koe lepet ya sabuk kalem lamari yu kakama sabuk nang jeding nang tupat tua sabuk dalam ebak can kasa apolong pun sikat soklin backlin sikat boto cepon cepagi dulu tak kira nang koe lepet nang konong nyalonong ngaben saromben kan swarga din maajeun ta karena nengi kento kotu soce bersih dari dosa-dosa ngoleh ampunan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala ngoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento bakal nyalonong ka swargana Allah ngoleh keridaan ngoleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ku tak bisa kan coba nikah janjiano kaisa mun pas ngandelek ya lakoh papakon dari Allah ajawi larangan Allah subhanahu wa ta'ala nengi kento tak bisa termasuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala cek kento beda hadis riwayat kento dari sahabat Abu Hurairah nih la yudkhila ahadan al jannah amalu tak bekal bisa memasuk jak kasetong orang kelakuan kabulan Allah termasuk sang umat dek ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala tak kerjat ka ento sahabat tecengak qalu matur dek ka Rasulullah wala anta ya Rasulullah jawab Rasulullah qala la wala ana illa ayataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin iya termasuk engkau terkecuali engkau ngeliat ngoleh rahmat ben anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala coba tuh tengguda nyon pangapura kamangkai sabaran ge mencing lagi ini kan tojuk nya jangan ngalak tojuknya bon kentak makin ngalak mencing Allahumma shalli ala Muhammad dina lah Pak ngabaskan kau Pak jangan kaisa yuk jangan tajukan tan jaring bening ngabas jangan kaisa saya ini benih jangan kaisa Allahumma shalli ala Muhammad coba ngantil lagi ya jangan kaisa sholat coba selama bekto ada selama bekto istiqomah aduh bila beruk lako ben sama macam jangan mungkin coba bila turun hujan ya jangan kaisa ada mengaki ya ki mun kelakuan mak kuat tapi mun sholat mata kuat belum lagi giwa jaring mun ngasaka janjian kaisa pas songko ciet lobenge mare patta janjian kaisa tegur le madele antara ka Jumatan jeleun kadu ikhlas semai ngak jera sapen Jumat iku Jumat janji tani mun mangken nganggo traktor di masa kona kurang nganggo sape Pak kan inggi kan
Ngucak njek sapir gelek nek telok lang ambik du grunju jan-jan oke maki targentaran. Padahal kasa epaengak kalaben makhluk ke Allah hanya masape bubuna Jumat gitu. Yang gitu yang gitu. Tak bisa aja. Pakun motok al motoku wal pengku. Nengi kain toh bahasa nengi kain toh para bu sebetan gula hormatin coba. Kata yuk. Bila lemari saka roh jangan sianu kaisa aing bunyak jangan sianu kaisa saya munyi roh kata apa roh yuk. Lah, mas tengok cak kata seldung deh. Sini gini roh kata apa yuk. Padahal kata gura tasbih sini gini gura jangan sianu kaisa saya ngahadra kaisa karata karo marabis gura. Subhanallah 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 subhanallah. Si rajo gura kain to atas bih ke Allah subhanahu wa ta'ala subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus ini kan ini kitab bu ini gula ini gak gelar sak seldung ini gini gura janjian oke sana nama marawisa gura kerata kan subhanallah 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 si rajo imam gura Subhanal Malikil Kudus. Reken jendung kan. Subhanal Malikil Kudus. Ambu jangan jangan kasak seldung lek. Allahumma shalli ala Muhammad. De emak are mantar kata-kata. Terus syafaate Kanjeng na. Terus syafaate Kanjeng na. Atoro ocak benikun pira asolawat malolo. Toro oca epakon asolat kan saya kento kan cok kun perak lako malolo usolli ben usaha mun perak usolli malolo tak usahayu rajo mun perak usaha malolo tak usolli rajo son tep nak ngeruah laki berak ya brok paninga boko larang janjian gasa kolpeto ninga alap buka pertanian na janjian gasa alandu nyiram ben sama cemah ada le mulai na janjian tawadu beni tawadu reyu tangtong ke ben sebini kak maaf le kon sontep lar nalar ke bukik le kon mangkana antara usolli ben usaha kotu aja mun pera usaha malolo ini kata usolli tak barokah mun pera usolli malolo tak usaha rajo coba pun silahkan adikir pun jangan sebini kak beres saya ada kak subhanallah mama kak kulen tak ada kak sallallahu ala Muhammad dibudi kalak tasbih cengketaki kali erar Arya jangan kak mangkana usaha Allah nih kata naning lakoh jangan kesa tak atuum lakoh Allah atuum rezekeh alako nih kami nangka lantaran tegem atani majeng ben en lain nah nengi kaento sing ngatur rezeki Allah subhanahu wa ta'ala karena nengi kain to empona aja katakan ucap janjian kaisa tak murtad ben sama ceman tawassul ka Rasulullah lanta kain to kan ae jika haus maka minumlah jika lapar maka makanlah jika sakit maka berobatlah kan saya kain to kan saya pangeran ada ka dokter saya pangeran ada ka obat mun tak saking orang bunggan tak pangeran ka Rasulullah pakun pangeran dek kajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala tapi kaento sayyidul anbiya wal mursalin kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala alantaran lebet nengi kekasih Allah yang paling dicintai pola nengi kaento nikah cepet kaento dalam persoalan napa seteti hajat saya hajat kalaben naba Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka tetap na barokah ben Allah subhanahu wa ta'ala barokah umur barokah kesehatan amin barokah nak foto barokah santre barokah keluarga barokah ilmu ben kaberkatan silain
Manabi tak ngoleh pitulung dari Allah Subhanahu wa taala, make ilmu na jan seno cung langi orang ilmu nah make soki tapi tak ngoleh pitulung Allah Subhanahu wa taala orang kasoki nah make pangkat dan jabatannya tinggi tapi tak ngoleh pitulung Allah Subhanahu wa taala kurang tinggi jabatan. Makanya nengika ento pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nengika ento kan pacet kita sudah membaca melakukan di dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sehari semalam selalu kita panjatkan nyoon dek ke Allah Subhanahu wa taala, nyoon pertolongan Allah ka ento nika tolong dek kan nuju dek ka jalan-jalan sebener di dalam kau dia. Amin Allahumma amin, muga katarema amin. Nengi kaento para bu sebatan kula hormatin manabi akhiratan nengi kaento kan saka ento deng etunya perak sakone jan sano kesa se pare ngaki ben Allah Subhanahu wa taala beda pertolongan Rasulullah nengi kaento syafaat Rasulullah kaento tak usah takar ke akhirat neng etunya nengi kaento nika ampun panampak kalaben Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Pak, terus Bu, punten manabi panjenengan janjian oke sakpon payah dan boleh janjian ambuh juga, mon paman terus, ayo toro, bener ya, janjian itu, semangat, pada semangat nih, siap tas semangat, sini bobo semangat, gege, mungkin aku boy anak boy minta semangat janjian oke sak, lo kan, ongko nongko. Jadi bini janjian lamarin nolongi sawaring penting janjian oki ya cok ben sama cuma ada terus maka nabi lendi anak janjian oki sak ngaji aja hilang dedung rawa sila tak pati nak Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat kaento nih sahabat Anas kaento miskin nyon pangapura ka para masyayikh ini kaento para bu sebatan kula hormatin dalam sabuna Rasulullah kaento jaat bi nika ummu Anasin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad azzaratni binisfi khimariha wa raddatni binisfihi faqalat atai hada Unaisun ibni ya Rasulullah ataituka bihi yakhdumuka fad'ullah lah qala Allahumma kfir malahu wa waladahu fa wallahi fa inna mali lakathir wa inna waladi wa walada waladi la yata'aduna nahwal mi'ah al-yawm. Manabi matura kisah kain yarte matura sa kaento engko Arya cek nyabis kalaben sang epu Arya dek ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking deritaan diin orang sepo engko le tinggal umur kalaben ya ring sepo lake muncaan se bahasana orang kita jangan guys apa nih kan abah nih para musibatan gulon matin mun bahasa Arab kan nih jangan guys abu engkau deh sarongin separo kodung ngasang epu ben separoh dari kodung ada salendang aki kasengko kan mun kodunga muslimat mangken kan dek pandek jangan guys mun nabiring pos pokona kan lebur lancun kaento esekot teti dua saking dari tandi ya Allah esarong ngaki separon ben separon kaento esalendang ngaki le dalam hadis kaento bisa di epontut hikmah nikah orang bini napa boleh orang laki atabaruk nikah kaento sebuah keniscayaan dalam kehidupan silaturahim kangkui atabaruk nikah kaento sebuah keniscayaan dalam kehidupan maka dari yang sepokona nikah kaento di pondok-pondok pesantren jangan sianu nikah sa ayo com kan yang sepokan saya kaenton ayo no nya bisa dek kianu kisapa napa boleh guru nah nengi kaento ngamri baro atabaruk nih kan
Le kain to anak tita lem Rasulullah abtina nyabis dek keajunan nengi kain to apa tak anak tita lem si anyama Anas kain to yafdumuka kaangkui ngaptih ngadam dek keajunan. Maaf adik-adik santri nengi kain to ngadam asuh bah dek kaguru nengi kain to sebuah keniscayaan. Ngelatinin anak, ngelatinin orang sepo santri, ngelatinin guru nengi kaento. Sahabat kaento ngelatinin Rasulullah. Ataituka bihi yakhdumuka. Abdi dalem kaento nyabis dek keajunan, malarmu ke keajunan, ajunan kaento kasokanan, kaento mateti panglatin anak di dalem si anyama Anas nengi kaento. Sahabat Anas kaento tahunan para rabu sebetan kula hormatin, kaento ngadam ngaptih dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nengi kaento nih kan, lah nengi kaento menjadi budaya para musibatan kula hormatin, seharusnya itu dibudayakan nengi kaento. Matur kaento ummina fadullah. Lah Rasulullah abdi dalem kaento nyoon tua dek keajunan. Nyon tua aki dek karobul alamin Anas kainto malarmu ketetia anak se soleh se ontong dunya akhirat. Ya Allah Tuhan Rasulullah pandek para musibatan kula hormatin Allahumma ksir nikamalahu wa waladahu malarmu ke Anas ria epasokia kalaban Allah soki dunya ben soki na pot. Betul nengi kaento para rabu sebatan kula hormatin caepon sahabat Anas fa wallahi inna mali lakatsir. Kok repasoki ben Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas kaento makana alantaran nengi kaento asabab musabab sahabat Anas kaento kebun korma benikun pirak puluhan hektar ratusan hektar. Nengi kaento yang mencengangkan nengi kaento para rabu sebatan kula hormatin nengi kaento biasanya 1 kali panen 1 tahun keagungan sahabat Anas kaento 2 kali panen dalam 1 tahun. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih mencengangkan lagi nih kaento manyang ngakorma nengi kaento ro minyak kasturi. Teti sahabat menabi melampah nengi kaento nengi setiin kebunna sahabat Anas nengi kaento sareduman minyak nengi kaento teti pernah benih minyakin punta. Subhanallah kaento barokah nengi kaento doana Rasulullah dek ka sahabat Anas. Wa inna waladi wa walada waladi la yata'aduna nahwal mi'ah. Kok ria beranak pinak sang anak di anak-anakan sang anak dan di anak terus beranak pinak kurang lebih nikah 100 keluarga besar dari sahabat Anas. Tadi mana bijeng munceng janjian oke sa asal mentajan tak nikah membias kata tangga si lain nih kan cokop nak poton gue nikah janjian oke sa pon nikah 100 orang barokah. Lah nikah janjian oke sa syafaat kan itu kan pertolongan kan itu dari setong kabula kangkui kabula selain demi kebajikan yang ditolong itu. Tetap jangan secara otoritas yang memberi keberkahan senolong kainto secara mutlak Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gila kan gula mator janjian wa kaisa manabi songkan maka silahkan berobatlah. Beni apangiran ka dokter, beni apangiran ka obat, cuman kainto lantaran sema beres dari songkan pakun ajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nengi kainto nengi tunya hi Pak Bu. Kainto belum ke akhirat. Napa boleh nengi akhirat? Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Caipon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kainto para ajunan sebutan kula hormatin. Mari kita secara gegap gempita jangan kesa selalu bersalawat ke Rasulullah.
sampai aki hajat-hajat teh jangan kaisa lebet atau sulda ka Rasulullah tantona hajat si bagus mun hajat coba ampun insyaallah jangan teron dia foto si soleh pabenya salawat ka Rasulullah latinin kalaben sepak pamuntuk pangaji mun pira salawat malolo ya col pajuanan ya pakun al gendengu wal tolalu wal bunggeno kan ngak kedua iya pamontuk pangaji pak sekolah nih seder bener supaya jadi orang sesoleh benso soleha jangan kayak pada nakru hadra cek kun bira salawat melolo le alako boleh di dekik salawat dikatakan pak dah mangkana malar muke totana barokah kalaban Allah subhanahu wa ta'ala. Para ajunan sebeten kula hormatin salawat kaento beda sewarid dari Rasulullah beda sewair warid sewarid can saya langsung bulan kalaban Rasul di antaranya salawat Ibrahimiyah. Mohon maaf lanjut beda salawat setak warid nih kaento salawat badar yuk siapa pembubahnya ayo tanya agak kru hadra salawat badar saya guys ada ngarang yuk jaga yuk hey nah bukan jangan mungkin dan gue pernah nyampiakin ini kaento Kiai Haji Ali Mansur bin Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jemberi kan orang Jember nengi kaento kan situ benda kalau an sakoni benda basa Jember nengi kaento hikayatnya sakaento inalekana penjajahan Jepang belenteh nih jangan kayak ponsek ke nengi kaento Jepang kemudian bercokol di Indonesia nengi kaento memasyarakatkan lagu genjer-genjer karena masyarakat kaento takok tersugesti nah apa sugesti belum lupa kena terpengaruh nengi kaento warabu Kiai Muhammad Ali Mansur nengi kaento munajat ke Allah Subhanahu wa taala supaya selamat kabulana Allah umat Rasulullah pada khususnya umat Islam di Indonesia nengi kaento munajat kaento para rabu edelem mimpena edelem sarena kaento erabuin onika ratusan orang berjubah putih nengi kaento kita ngagali beliau nengi kaento saamponna nek sampiaki nengi kaento impiannya dek ka Habib nikah hadi Al-Haddar Banyuwangi nengi kaesa beliau kaento mengatakan bahwasanya serabu dek ka ajunan kaento Kiai Mansur nengi kaento sahabat badar ya Allah kamu kakasina Allah Subhanahu wa taala mimpena nih kan para bu sebutin kula hormatin mimpi sangat nih kan ento oleh na ilham benih jangan siano kaisa oleh na otak jangan siano kaisa oleh na ngarang nih ka kalaben nafsu napunten oleh na ilham makanya kaisa 313 pasukan Badar kaento dapat melumpuhkan pasukan kafir Quraisy kaento yang berjumlah 1000 orang nengi kaento para bu 1 banding 3 bahkan lebih siapa itu pasukan Badar sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi mak kae janjian wae para habaib beri amalan 313 angka karamat bukan tidak ada asal usul. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yuk. Terus Pak. Nah, nengi kaento beliau kemudian kaento pindah ke Banyuwangi, nengi kaento para bu sebatan kula hormatin pernah menjadi ketua nikah PCNU Kabupaten Banyuwangi dan beliau kaento menjadi utusan dari Partai Nahdlatul Ulama nyuwun seporah benih acara eta politik. Kaento geng enggak kaento utusan dari Provinsi Bali kaento meluncur ke Jakarta kaento para bu menjadi salah satu badan konstituante yang merumuskan
Undang-Undang Dasar 1945 kalaben para tokoh nasional yang lain, termasuk juga Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin nengi kaento beliau kaento salah satu anggota Badan Konstituan. Nah nih kaperannya ulama kiai benikun berak kaburuk ka temor kada je kalau ning teng berkat empon tak lebur parokona. Lah nengi kaento yang menjadi nika jansiano kaisa sumber nika undang-undang di dalam konstitusi di bumi pertiwi yang kita cintai kaento undang-undang nika dasar 1945. Itu produk nika para bu sebeten kula hormatin nengi kaento asli tanpa menyadur dari nika jansiano kaisa dari pihak luar negeri jansiano kaisa para tokoh nasional diantaranya yang di dalamnya itu para ulama kiai diantaranya kaento Kiai Haji Muhammad Ali Mansur bin Kiai Haji Muhammad Siddiq ummina keng cuman kaento abana kaento Kiai Haji Bashir yang siano kaisa dari Tuban Benyai Hajjah Sofia Tuban. Ya ini kan makanya janjian kaisa Raden As'ad nengi kaento menjadi ini mendapat gelar anugerah janjian kaisa pahlawan nasional. Orang sia sorbanan Bapak yuk sia sarongan ngak riyen tapi ne janjian perjuangannya gigih membela agama nikah bangsa dan negaranya terutama kaento nikah menghadapi penjajah Belanda dan juga Jepang. Nak geruan makanya jangan santren-santren nengi pondok pesantren nengi kaento dididik bukan hanya dari sisi keilmuan nikah juga dididik nikah berjiwa patriotisme berjuang menegakkan agama Allah menebarkan nasrul ilmi kaento di tengah-tengah masyarakat kelak kalau sudah pulang jangan kaisa ke masyarakatnya itu sebuah keniscayaan kotuh jangan kaisa mongku para santri makana bedenengi pondok papeceng beni papeceng mal farqu bainal peceng wal peceng tak pada mun peceng paor jangan kisah de pak kamasana geger koning ro peceng papeceng dan kula yakin kaento yang diasuh oleh beliau bentukan nikah anak cucu jangan si bedeh jangan kisah dari sisi keilmuan dan kula yakin sudah mumpuni dan kula yakin warga-luarana dari pondok pesantren Nurul Amin nengi kaento insyaallah teti putra-putri solihin solihat amin Allahumma amin. Nggak kaento para bu sibatin kula coba nilai sastranya kaento di dalam sholawat badar kaento sangat tinggi nilainya. Ayo bersama-sama sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Coba ilahi salimil ummah du Gusti di dalem ya Rob salimil ummah pasalametaki kaento umat Rasulullah Gusti sebadan Indonesia pada khususnya minal afati wan nikmah dari berbagai bencana dan siksaan wa min hammin wa min ummah bondori karekongan kasompegan kasalekuan bi ahlil badri ya Allah sebab atawasul ka ahlul badar pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukan di dalam Islam sahabat kaento yang berjumlah 313
Neng yada kaento salatullah salamullah ala toha rasulillah atawasul ka rasulullah atawasul juga ndek ka sahabat oleh kenging makanya nengi kaento para bu sibeten kula hormatin dikul coba lirik-lirik salawat nih kaento nengi waduh nengi kaento nikah bernilai tinggi sastranya itu dikal muni sampai aki kapi jangan kaisa kan mulang pada nengi sekolahan. Makanya nengi kaento ketika muktamar ke-28 salawat badar kaento diresmikan menjadi lagu salawat kaento warabu salawat kaento menjadi mares Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua kali dikokohkan kembali oleh Presiden Gus Dur pada waktu itu ketika muktamar yang ditaruh nengi kaento neng pondok pesantren Lirboyo yang diasuh oleh Dr. Kiai Haji Mahrus Ali. Muktamar yang ke-28 di Kerpiak Yogyakarta kaento yang diasuh oleh Hadratul Marhum Kiai Haji Ali Maksum. Beniko kekento para busibatan kula hormatin yang mengokohkan nengi kaento tokoh nasional Presiden Republik Indonesia dan juga tokoh internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Asokor dan kula para bu sareng para ajunan sedaja mali tambah hosok wah bila mau salawat kan siano ayo mun oning kan tambah hosok oh iya nengi kaento olena ilham dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Mangkana nengi kaento engak deka gelek debuna nika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadam ngabdi asuhbah dek kakuru nika para busibeten kula hormatin kotu jangan kasak bode kiai boni pas buruh nyengkoh jangan enggak tidak berit bener wabah nengi kaento malah abek kotu masem bihasratil kiram tu'addu minhum apolong kalaben orang mulja bekal norok dadi mulja. Ini jangan kesa Kanjeng Sunan Bolong jangan kesa ningi Sunan Ampel ningi kaento para bu karena asuh bah kaento ngabdi dek ka Kanjeng Sunan Ampel kaento dadi belina Allah. Para santre nengi pondok pada khususnya nengi kaento penter kapenteran kutu isare kaliman kepandaian engki tapi barokah dari reng sepoh barokah dari guru nengi kaento para bu sebutan kula hormatin segala-galanya. Mun perak penter malolo tak berkat nih kan orang manfaatnya. Tak alim para bu sebutan kula hormatin tak penter janjiano kesa. Nah oleh barokah dari guru. Maaf, sapuran naking tak terlalu lanceng ajaretan. Ki Hosnan tak terlalu alim. Tapi nengi kaento asuhbah ngadam ngabdi dek ka guru. Topoto na abu enteti orang mulja kata topoto na ipa mulja kelaban Allah Subhanahu wa taala. Nengi kaento. Terus nyaman tak caritaan boy. Menumpaman janjiano kesa qala ta'ala qala Rasulullah malolo panjenengan janjiano nguap dek. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yuk oning ketuki ketuki kaento ki saleting kalaban ketuku abana ke salwa nengi kaento nika kecamatan Krucil nengi kaento warabu sebetan kula hormatin nengi kaento bektumbel manabi maos ayat suci Al-Qur'an cai pon deng mangken badan deng lok lak karo bismillahirrahmanirrahim bila ban woi maghdubi alaihim waladdallin nengi kaento para bu sebetan kula hormatin silaturahim ka alek kelasah nengi kaento kacora jeruh kata lemah ka pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Mudhar Rafi'i nengi cora jeruh situ Banten oleh terus lagi terus jak cerita kaento benih oleh nangarang dan gula punten. Dah Pak Kadis sak nika
bekto salat maghrib kaento ya toren kalaben mak kay mudhar kang kuing imam caepon se mak kay tuki ampon mak kay mudhar dan kula ta'alem naleman panjenengan masih banyak kaloraan selain punten ngiring kasokan na gitu ki jan sianu kesan kaento kakak kelas ampon pon karena ngurmat de kama kemot harus kula ta'alem ko jan sianu kesan ampon ngimami bila ngimami pon para bu sebetan kula hormatin banyak santre jan sianu kesan tamu saya tak bubar kaento mufaraqah benjukan bede sebab meler jan sianu kesan pas akileun abo mangari ya jan ampon pon mare wisalam kaento punya wirid kitu ki ngadep kaento ka jemaah ngak nikah kok sila gula pun tak andek sorong imam ki ngak nikah kenapa nih kalau pasal-salan ngak nikah ampon beda salah setong tamu ini ngi kaento si aroma samuskel ngi kaento warabu sebeten gula hormatin makai motor tabu cebu nyabis dekah Hadratul marhum Allahumma yarham ke Haji Sufyan Miftahul Arifin terus ngi kaento tak paleman kacombon mator kaento nikah para bu sebetan kula hormatin dak makai Sufyan ampun hikayatnya ketika ento makai muthar kaento makon orang pun kiai kaento siapa tuki mana tidak kelero kaento kiai saya kaento sengak tuki ke tuki ne jan seno kerucil ki kaento bede ke tuki ini gasak ngiten orang pareksa mun ki bede bule terwa makmum ada abuh berem mare jen tambah selekon bule terwa makmum maesaan mak ngari ya jawabannya lain nengke kaento orang tak nyampung non karena saya tanya kaento orang awam nengke kaento ka Mai Sufyan jawabannya Mai Sufyan sa kaento empon kaento tak puas oleh seminggu kaento nyabis ke Sokaraja dek ka abana ke Zaim kaki Dhafir al-Munawwar kain Munawwar jangan gitu. Dapat kasokorace nih kento barabu punten etanggapi ben ke Dhafir yang kitikal dan gula kita bayuna dek ka mak kai Sofyan. Takok ke perak kento afitna. Saamponna kento nyabis dek ka mak kai Sofyan nengi kento jelas aki karena si kento se ada busetor mator kento kelas ke Dhafir birci ben mak kai Sofyan. Kedofir mana bi ngaji syariat tidak ke ajunan ngaji fikih karena ajunan alim ngaji ilmu tajwid ke ajunan ngaji pun apanya mana jangan sanu kesa ilmu tafsir ke ajunan ngaji ilmu hadis ke ajunan mana bi ngaji ilmu akhlak dan tasawuf ke gitu mengaji tauhid ka ento ka ketu ki masa ka ento mak ka Sofyan engki yatasan na ketu ki ka ento ki Hasan Sepo ginggung yatasan na ki Hasan Sepo ginggung ka ento Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani nonduk basmu Ria berak rong corong yo innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila nengi ka ento kun berak mek son wa dan sian wakasa perangkat lunaknya powernya jangan kaento bede senyetel paserah nengi kaento para bu sebetan kula hormatin Rabbul alamin seetoron nakih nengi kaento rahmat dek ka guru-guru nakitukin makana nengi kaento jangan sian wakasa dohirah nengi kaento loba mun atena nengi kaento karena pon can sanu benih ibai gabai nengi kaento asam bum dek kajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala mangkana nengi kaento tak alem tak penter keng cuman oleh barokah kaento dari guru nika para bu sebeten kula hormatin teti nika orang separatu teti kakasena Allah subhanahu wa ta'ala maaf kaento cerita nih hikayat kaento para bu sebeten kula hormatin ben kewita tenger ya mana begitu ki kaento jansano kesak pun jansano kesak nang deng kalaben manuk ketik bila pun nimbere masan orang ni kena menpadi nih kesak keridu nih masyarakat tawah ja insyaallah ya bagus jansano arwah gitu ki lah jansano gejek beri manuk ketik belinan sengak pahanan sengak pas manuk ya bregin nengi kaento masyaallah penyakit nengi kaento kepak perem cok bunyak dan nengi kaento
belina Allah Subhanahu wa taala. Pon para bu sebeten kula hormatin towo kocek towo ne jan-jan guys. Dawuna gitu lho fi kati saya kaenton. Dadi nenge kaentoh manabi kekasih Allah Subhanahu wa taala nenge kaentoh abeseki telu olo napasera nenge kaentoh. Nika kehasan sepoh ben juga nika kabum kalan kaentoh nika Hadratul marhum Allahumma yarham Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kirana coko para bu sebetan kula hormatin ngireng. Kita sami-sami nyoon potra-potrena ajunan jangan kesa para wali santreh otaba wali murid jangan kesa se etete paki nengi pondok pesantren nengi kaento pilai pasepak ne jangan rabet kalaben sepak tentunya kalau dewan pengasuh beserta dewan guru nikah pun apilai muka-muka ngauliah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ngauliah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, teti santre solihin solihat. Ni jangan kasa alimin alimat, alim penter ben juga nikah teti orang separatuh ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa sanatirana khassah fi hadzal ma'had Nurul Amin minal ulama'is sholihin al-mujtahidin al-mustaqimin al-muttaqin al-faiqin az-zahidin al-ghaniyin asy-syakirin as-sabirin al-mutawakkilin al-mujahidina fi sabilika ala tariqati ahli sunnati wal jamaah al-hufadhi li kitabikal aziz wal ulum asy-syar'iyyat az-zairina ila baitikal haram wa ila qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisalamati wal qabul al mansurin al makhtumin bi khatimati sa'ada wal husna. Allahumma hdina wa iyyahum ila ahsanil akhlaq. Allahumma hdina wa iyyahum ila ahsanil akhlaq. Allahumma hdina wa iyyahum ila ahsanil akhlaq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sakaento sesempat abdi nyampiaki menabi berdekat topalanna utamana para masyayikh, para sepuh, para tokoh abdina dengan segala kerendahan hati nyuwun pangapura agung matur sakelangkung atas sakiti perhatianipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.